محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمود الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ کا ضلع کو دورہ، ترپلی میں 100 بیڈ ہاسپٹل کا رکھا سنگ بنیاد۔ وہ رورل رکن اسمبلی پارجی ڈی گوردھن کی خدمات کی ستائش۔ آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی کا دورہ، ماکلور ہزار گاڑیوں کی ریالی کے ذریعے کیا گیا ان کا استقبال۔ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ان کے ہاتھوں BRS میں کی شمولیت حاصل۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام یونیورسٹی کے ہاتھوں پانسپڑا منڈل کے ZPHS اسکول میں CM بریک فاسٹ اسکیم کا کیا گیا آغاز۔ وہ طلباء سے کی ملاقات۔ خواتین کو خود مختار بنانا ہی BRS کا مقصد۔ گروہ لکشمی استفادہ کنندگان میں اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے چیکس کی تقسیم۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کا دورہ، بودھن و مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ متحدہ ضلع ملسی کے کویتا کا دورہ، لندن ایئرپورٹ پر عوام کی جانب سے شاندار استقبال۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ خواتین کو خود مختار بنانا ہی BRS کا مقصد، اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کا گروہ لکشمی اسکیم چیکس تقسیمی تقریب سے خطاب۔ آج شہر نظام آباد کے نیو امبیڈکر بھون میں اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا گروہ لکشمی اسکیم کے استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی اور کہا کہ آج ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے مختلف اسکیمات روب عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے خواتین کو ذاتی گھر فراہم کرنے کے لیے ہی گروہ لکشمی اسکیم کو روب عمل میں لایا جانا ہے، جس کے تحت خواتین اپنے ذاتی مکان میں زندگی گزار سکتی ہے، جس کے لیے حکومت تلنگانہ 3 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ اس تقریب میں میاں نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، بلدی کمشنر M مکران وہ دیگر موجود تھے۔ బంగారు తెలంగాణ కావాలి, నా తెలంగాణ అదే నా కళ అని చెప్పేసి వారు కొట్లాడి, లేదో నేను తెలంగాణ తీసుకొచ్చి బార్డర్లు ఫిక్స్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే కాదు, నన్ను బంగారు తెలంగాణ చేసి దాకా విడిచిపెట్టా అని చెప్పేసి కంకణం కట్టుకొని బయలుదేరారు। అంటే బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కులం, ప్రతి వర్గం, ప్రతి మతం, మహిళలు, పురుషులు, అన్ని వయసు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే అది బంగారు తెలంగాణ۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح، علاقے کے عوام میں خوشی کی لہر۔ آج بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے بودھن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج BRS حکومت ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر طبقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور ہر ایک کی فلاح کے لیے دن بدن اسکیمات کا اعلان کر رہی ہیں، جس سے عوام استفادہ حاصل کرے۔ BRS حکومت میں ہی گاؤں گاؤں تک سہولت کا نفوذ ہوا ہے۔ مرحوم سماجی قائد مقبول عواص کے افراد خاندان سے ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک NRI جاوید کی قیادت میں MBT وفد کی ملاقات و ان کی خدمات کی ستائش۔
شاہ نظام آباد کے مشہور معروف سماجی قائد مقبول عباس کا گزشتہ شب انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی اطلاع پر مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے عیادت کی۔ اسی طرح ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک ظہیر الدین جاوید انارائی کے ہمراہ MBT وفد نے ان کے گھر پہنچتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو پرسہ دیا اور ہمت دی اور کہا کہ مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان کے قریبی رفقا میں سے تھے اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مرکزی کمیٹی ذمہ دار سید ساجد محمد فاروق و دیگر موجود تھے۔ ڈویژن نمبر 31 کے عوامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی کی ہدایت پر خواتین میں بدکمہ ساڑیوں کی گئی تقسیم و مختلف امور پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ آج شاہ نظام آباد کے بلدیہ ڈویژن نمبر 31 میں آج مجلس انچارج کارپوریٹر محمد منور علی کی ہدایت پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ بدکمہ ساڑیوں کی تقسیمی تقریب کا بڑے پیمانے پر اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا اور مجلس انچارج کارپوریٹر محمد منور علی کی اہلیہ ناظمہ پروین نے خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے انہیں دسہرہ تہوار کی مبارکباد پیش کی اور خواتین سے ان کے مسائل کے متعلق واقفیت حاصل کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر حسینہ یاسمین، حافظہ عارفہ، کارپوریٹر سلیم و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد ضلع میں 13,65,811 رائے دہندے ضلع انتظامیہ کی جانب سے حتمی فہرست رائے دہندگان کی اجرائی۔ تمام حلقوں میں خاتون رائے دہندوں کو 71,454 سے برتری۔ ضلع انتظامیہ نے ووٹرز کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ تمام حلقوں میں خواتین ووٹرز کو برتری حاصل ہے۔ نظام آباد ضلع کے 6 اسمبلی حلقوں میں جملہ 13,65,811 رائے دہندوں کی حتمی فہرست جاری کی۔ ضلع میں 1540 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی۔ خواتین رائے دہندوں کو 6 حلقوں میں اکثریت حاصل ہے، جن میں خواتین ووٹرز کی تعداد 7,18,603 اور مرد ووٹرز کی تعداد 6,47,149 ہے۔ الیکشن شعبے کے عہدیداروں نے بتایا کہ 59 تیسرے جنس ووٹرز سے آئندہ انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے فہرست رائے دہندگان پر کام کا آغاز عمل میں لایا تھا۔ ووٹر لسٹ میں کہیں بھی کوئی غلطی نہ ہونے دینے کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ کچھ حلقوں میں نئے ووٹرز کے اندراج اور ووٹرز کے اخراج کے حوالے سے اعتراضات سامنے آنے پر الیکشن کمیشن نے ضلع کے لیے خصوصی آفیسر تعینات کیا۔ ریاستی قبائلی بہبود کے محکمے کے سیکریٹری کرسٹیا زیڈ چینگوٹو ضلع ووٹرز لسٹ کی انسپکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور وہ کئی بار ضلع کا دورہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے ضلع عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فہرست رائے دہندگان کی درست طریقے سے تیاری عمل میں لائی جائے اور کہیں بھی کوئی بے ضابطگی نہ ہو۔ اس حد تک مسودہ ووٹر لسٹ میں نئے ووٹرز کے اندراج، تصحیح، تبدیلی اور فوج شدہ ووٹر سے متعلق درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر ووٹر رجسٹریشن کے لیے خصوصی کیمپ لگائے گئے۔ 21 اگست کو ضلع انتخابی مسودے کا اعلان کیا گیا اور اعتراضات موصول ہوئے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کئی اجلاس منعقد کیے گئے اور ووٹرز کی حتمی فہرست پر کام کیا گیا۔ وہ جمعرات کو جاری ووٹروں کی حتمی فہرست کے ساتھ آئندہ اسمبلی انتخابات میں جائیں گے۔ اس حتمی فہرست میں مزید تصحیح تبدیلی کے لیے موقع نہیں ہے۔ اس سے قبل جاری مسودہ فہرست رائے دہندگان میں خاتون ووٹرز کی اکثریت تھی۔ اسی طرح ضلع کے ووٹرز کی حتمی فہرست میں بھی خاتون ووٹرز کو برتری حاصل ہے۔ ضلع بھر کے تمام حلقوں میں خواتین ووٹرز کی تعداد بنسبت مرد رائے دہندوں کے زیادہ ہے۔ آرمور حلقے میں 217 پولنگ اسٹیشن ہے اور ووٹرز کی جملہ تعداد 2,06,344 ہے، جن میں 1,09,933 خاتون ووٹرز، 96,404 مرد ووٹرز اور 7 دیگر ہیں۔ بودن حلقے میں 2,15,963 ووٹر ہیں، جن میں 246 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ 1,12,381 خاتون ووٹرز، 1,03,577 مرد ووٹرز اور 5 دیگر ووٹرز شامل ہیں۔ 258 پولنگ اسٹیشنوں والے بانسواڑ حلقے میں 1,92,841 ووٹر ہیں۔ خاتون ووٹرز کی تعداد 1,06,08 اور مرد ووٹرز کی تعداد 92,225 ہے، جبکہ 8 دیگر ہیں۔ نظام آباد اربن حلقے میں 289 پولنگ مراکز ہیں۔ 2,86,766 ووٹرز ہیں، جن میں خاتون ووٹرز کی تعداد 1,47,571 اور مرد ووٹرز کی تعداد 1,39,163 ہے۔
32 दीगर वोटर से निजाम आबाद रूरल हल्के के 993 पोलिंग मराकज़ में 2,48,269 वोटर से 1,32,212 खातून वोटर्स और 1,16,052 मर्द वोटर शामिल हैं, जबकि दीगर 5 वोटर हैं। बालकोंडा हल्का असम्बली में 246 पोलिंग मराकज़ में 2,15,628 वोटर्स हैं। खातून वोटर्स 1,15,898 वोटर हैं, जबकि मर्द वोटर्स 99,728 दीगर 2 वोटर शामिल हैं। अनकरीब रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए एलामी की जाए का इम्कान है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण व दूसरे जिले ओहदेदारों ने हैदराबाद का दौरा करते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों से इंतखाबी मशक के एक हिस्से के तौर पर मुलाकात की और इजलास में शिरकत की। एक महीने में फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपये की कमी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 तोला सोने 24 कैरेट की कीमत में एक माह के अंदर 2,950 रुपये की कमी आई है, जिससे 4 अक्टूबर को 57,300 रुपये फ़ी तोला सोना फरोख्त हुआ। दिल्ली में जेवरात के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 200 रुपये गिरकर 52,550 रुपये जुमेरात 5 अक्टूबर पर आ गया। हैदराबाद में जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 190 रुपये कम होकर 52,590 रुपये हो गई हैं। 24 कैरेट सोना 210 रुपये कमी के साथ 57,370 रुपये पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज़ के मुताबिक 5 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 60,300 रुपये थी, लेकिन जुमेरात को ये घटकर 57,350 रुपये पर आ गई। HDFC कमोटेस के सीनियर तजुर्बेकार सोमल गांधी ने कहा कि घरेलू कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक नीचे आ रही हैं। दूसरी जानिब जुमेरात को 1 किलो चांदी की कीमत 300 रुपये बढ़कर 71,300 रुपये हो गई। डी संजय की जानिब से अवामी खिदमात व इंसानी हमदर्दी का उम्दा और तारीखी कारनामा गरीब अवाम को DS कार्ड के जरिए 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 30% रियायत के जरिए इलाज की सहूलत। शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय ने अपनी क़यामगाह पर मुनाकिदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के जरिए हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के तमाम तबक़ात बमशमुल गरीब अवाम की खिदमात के इतराफ़ में डी संजय ने तारीख़ी और अजीम मिसाल पेश की। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में डी संजय ने गरीब अवाम के लिए DS हेल्थ कार्ड जारी किया। इस मौके पर साबिका मेयर डी संजय ने बताया कि गरीब ख़ानदान का कोई फ़र्द अपने इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से गरीब अवाम व ज़रूरतमंदों की इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए इन्होंने ये पहल की है। डी संजय ने बताया कि शहर के 5 मुख्तलिफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रोडेंस हॉस्पिटल, श्री कृष्णा न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिक्योर को इस हेल्थ कार्ड से मुंसलिक किया गया। ये हेल्थ कार्ड घर के तमाम अफराद के लिए कारआमद साबित होगा। डी संजय ने बताया कि मज़कूरा हॉस्पिटल के इंतज़ामिया और डॉक्टर्स ने इन्हें इनकी इस अजीम पहल में अपना मुकम्मल ताउन पेश करने का तयक़ुन दिया है। इन हॉस्पिटल्स में DS हेल्थ कार्ड रखने वाले किसी भी गरीब मरीजों को इलाज पर मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल के बिल्स में 30% रियायत मिलेगी। डी संजय ने बताया कि निज़ामाबाद अर्बन के तमाम तबक़ात के गरीब अवाम के लिए इनकी क़यामगाह पर लगाए जाने वाले काउंटर्स के ज़रिए DS हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ज़रूरतमंद और गरीब अवाम से डी संजय ने ख्वाहिश की है कि वो अपने आधार कार्ड ज़ेरॉक्स और 1 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो काउंटर्स पर जमा करते हुए DS हेल्थ कार्ड हासिल कर सकते हैं। अवामी खिदमात से सरशार डी संजय की जानिब से पेश की गई इस पहल और इंसानी व अवामी हमदर्दी की उम्दा मिसाल पर शहर के हर गोशे से सताइश की जा रही है। सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी संजय के हमरा सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन व सैकड़ों पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा माकलूर व इनके PA के वालिदा की सेहत नासाज होने की इत्तला पर इनके वालिदा की इयादत। आज आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने दौरे माकलूर के दौरान इनके अखिलती पर्सनल असिस्टेंट शेख नबी के मकान पहुंचकर इनके वालिदा से मुलाकात की, जो गुज़िश्ता चंद यौम से अपनी नासाज सेहत के सबब हॉस्पिटल से रुजू हुई थी। इन्होंने अचानक इनके मकान पहुंचकर शेख नबी की वालिदा व इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इनकी इयादत की और हर हाल में इनकी मदद करने का तयक़ुन दिया और शेख नबी की जानिब से की जा रही खिदमात से इनकी वालिदा को वाकिफ़ करवाया। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पाबंद अहद माउमर शहरियों और 40% माज़रीन को घर से वोट के इस्तेमाल की सहूलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और लालच से पाक इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंद अहद है। इन्होंने
تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے اپنے 3 روزہ دورے حیدرآباد کے آخری دن میڈیا سے بات کی مرکزی الیکشن کمیشن کی ٹیم، جس نے اپنے دورے کے دوران ریاستی اور مرکزی انفورسمنٹ ایجنسیوں کے عہدیداروں سے ملاقات کی، ان کو ہدایت دی کہ وہ انتخابات کے دوران رقم کے استعمال کے خلاف سختی سے کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک عہدیدار کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ وہ انتخابات کے دوران رقم کے استعمال کے خلاف سختی کرے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ رقم، شراب اور مفت کی اسکیمات پر سختی سے نمٹے۔ ایجنسیز کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہر بے قاعدگی کے اصل منصوبہ ساز کی شناخت کرے۔ بینکس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مختلف ویلٹس کے ذریعے غیر قانونی طور پر بذریعہ آن لائن نقد رقم کی منتقلی پر نظر رکھیں۔ ریاستی سطح کی بینکرز کمیٹیوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقررہ اوقات کے بعد رقم لے جانے کی گاڑیوں کو اجازت نہ دیں۔ ایمبولینس اور یہاں تک کہ سرکاری گاڑیوں کے غلط استعمال کی اطلاع پر ان پر بھی سخت نظر رکھی جائے گی۔ بین ریاستی سرحد پر بھی سخت نگرانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے 17 اضلاع کی سرحدات مہاراشٹر، کرناٹک، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش سے ملتی ہے۔ جملہ 148 چیک پوسٹ بمشمول 89 پولیس چیک پوسٹ اور 21 ایکسائز چیک پوسٹ ہوں گے۔ تمام ہیلی پیڈز اور فضائی پٹیوں پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ تمام انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تال میل کے ساتھ کام کریں۔ ریاستی انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حساس اشیاء کی شناخت کریں جن کی تقسیم کا امکان ہے۔ ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ شراب اور مفت کی اشیاء کو رکھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے گوداموں پر بھی نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ سی وجل موبائل ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے رقم یا پھر مفت کی اشیاء کے استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اس ایپ کے ذریعے غلط کاموں جیسے رقم، شراب اور مفت کی اشیاء کی تقسیم کی تصاویر لیتے ہوئے ان کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹ کرنے والے کے نام کا انکشاف نہیں کیا جائے گا۔ اندرون 100 منٹ شکایت کی جانچ کرتے ہوئے کی گئی کارروائی کے بارے میں شکایت کنندے کو واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ لالچ سے پاک انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں تعاون کریں۔ سیاسی جماعتوں نے مرکزی الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ مناسب طور پر فہرست رائے دہندگان کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ حساس مراکز رائے دہی پر مسلح پولیس فورس کو تعینات کیا جائے، ساتھ ہی شہری علاقوں میں مائکرو و مبصرین کی تعیناتی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 119 اسمبلی حلقوں میں 3.17 کروڑ جملہ رائے دہندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان سے ناموں کو حذف کرنے کا کام فارم 7 اور نچلی سطح پر جانچ کے بعد کیا گیا۔ بعض مکانات میں زیادہ تعداد میں رائے دہندوں کے ہونے سے متعلق شکایت پر انہوں نے کہا کہ 6 سے زائد رائے دہندوں والے مکانات کی جانچ ریاست بھر میں کی گئی۔ جملہ 7.66 لاکھ ایسے مکانات کی نشاندہی کی گئی جہاں پر 75.97 لاکھ رائے دہندے ہیں۔ ان میں سے 4.15 لاکھ رائے دہندوں کی شناخت صحیح پتے کے لیے کی گئی۔ ریاست میں 35,356 مراکز رائے دہی ہے۔ شہری علاقوں میں 14,458 اور دیہی علاقوں میں 20,898 مراکز رائے دہی ہے۔ 22,788 مراکز رائے دہی پر پولنگ کی ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ تلنگانہ میں معذورین کے لیے 120 مراکز رائے دہی بنائے جائیں گے۔ تلنگانہ میں پہلی مرتبہ 4.43 لاکھ معمر شہریوں اور 80 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے گھروں سے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس کے لیے انہیں اعلامیے کے اندرون 5 دن فارم D 12 پر کرنا ہوگا۔ 40% یا اس سے زائد معذوری والے افراد گھروں سے ووٹ ڈال سکیں گے۔ ایسے افراد جو مراکز رائے دہی جانے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو لانے اور لے جانے کی خدمات کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ شہر کے بودھن روڈ پر سن رائز الیکٹرانک کا شاندار افتتاحی تقریب، جس میں حافظ لئی خان، شکیل احمد فاضل، ببلو خان کی شرکت و مبارکباد۔ پروپرائٹر ایم اے فہیم اور محمد نصیر الدین کی جانب سے سن رائز الیکٹرانک کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا آج بعد نماز جمعہ افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر ضلع جامعۃ العلماء حافظ لئی خان، ضلع و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل احمد فاضل، BRS کارپوریٹر ببلو خان، محمد امام الدین صاحب، محمد سلیم، وائر مین ایسوسی ایشن نے شرکت کی۔ دکان کا افتتاح محمد امام الدین صاحب کے ہاتھوں اور حافظ لئی خان صاحب کی دعاؤں کے ساتھ عمل میں آیا۔ مالکین دکان ایم اے فہیم، محمد نصیر الدین نے تمام ہی مہمانوں کا استقبال عمل میں لاتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی۔ اس موقع پر پروپرائٹر نے کہا کہ ان کے یہاں رائس مل، موٹر پارٹ، سوئچ گیئر اسپیئر پارٹ جیسے MCB، MCCB، ELCB، RCCB، RCBO، MPCB، RCD، آئسولیٹر کے علاوہ ہیمس میٹر، وولٹ میٹر،
केबल, वायर, स्विच जैसी अशिया वाजिबी कीमतों में दस्तयाब रहेगी। इस इफ्तिताही तकरीब में इनके दोस्तों अफराद ख़ानदान ने शिरकत करते हुए इनको मुबारकबाद पेश की और इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुत्तहदा ज़िले एमएलसी कल्वाकुंटला कविता के 2 दिन के दौरे के लिए लंदन रवाना। लंदन एयरपोर्ट पर अवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। बीआरएस एमएलसी के कविता जो 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंची है, हिथ्रो हवाई अड्डे पर पार्टी कारकुनों, हामी और भारत जागृति कारकुनों ने इनका इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान में खवातीन के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के तनाज़ुर में कविता अवामी पॉलिसी पर एक सरकर्दा NGO ब्रिज इंडिया के ज़ेर एहतिमाम एक कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी अमल में खवातीन की शिरकत। इस प्रोग्राम में बरतानिया की सियासतदान, NRI, सोसाइटी के नुमाइंदे और तुलबा मौजूद हों। इसके अलावा कल्वाकुंटला की नज़्म लंदन में अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा करेंगे। वो हफ्ते को NISAU के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाली गोल मेज मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो तुलबा से बातचीत करेंगे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का दौरा कोरेटला। वो 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का किया इफ्तिताह। जगत्याल जिले के कोरेटला टाउन में आज वजीर सेहत हरीश राव ने 100 बेड्स हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और कहा कि डायलिसिस बेड्स में इजाफा करने का तयख़ुन दिया और इसी तरह मेडपल्ली में भी बहुत जल्द 100 बेड हॉस्पिटल शुरू करेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अब की बार डॉक्टर संजय यहां से मुकाबला करेंगे, इन्हें कामयाब बनाएं। डॉक्टर संजय बहुत अच्छे और माहिर डॉक्टर है, ये अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इन्हें कामयाब बनाकर खिदमत करने का मौका दें। कोरेटला हल्का असम्बली विद्यासागर राव ने कहा कि मैंने पिछली हुकूमतों में बहुत से लीडर देखे लेकिन इनके जैसा लीडर नहीं देखा। मैं मेरे हल्के के लिए 100 बेड्स के हॉस्पिटल का मुतालबा किया, इन्होंने काम फौरन कर दिया। वजीर सेहत हरीश राव अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि वो बड़े होते ही अपने बेटे संजय को कोरेटला असम्बली का टिकट देकर खुश है और कहा कि मैं लोगों के प्यार और प्यार से महरूम नहीं रहूंगा, मैं लोगों को दस्तयाब रहूंगा। साबिक़ा हुकूमतों के दौर में कोरेटला हल्के में कोई तरक्की नहीं हुई, लोग देख रहे हैं कि बीआरएस के दौर हुकूमत में कितनी तरक्की हो रही है। हरीश राव का कहना है कि MLA कल्वाकुंटला विद्यासागर राव हल्के के अवाम के फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मैं अवाम सरकारी दवाखाने कभी वापस नहीं आऊँगा कहा करते थे, वहीं आज ये बीआरएस के दौरे हुकूमत में अवाम सरकारी दवाखाना चलो चले के अल्फाज गूंज रहे हैं। दवाखाने में तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। मजीद 3 डायलिसिस बेड्स का क़याम, एक और मंजिल की तामीर की कोशिश। वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब रेवंत रेड्डी ने 10 साल हुक्मरानी के लिए मुकाबला करने के लिए कहा तो हम तैयार हैं। मौजूदा दौर के किसानों को कांग्रेस के दौर में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जिन्होंने कहा कि करंट अच्छा है और कांग्रेस के दौर में करंट से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आए बीआरएस को वोट दे क्योंकि आज करंट अच्छा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 200 की पेंशन, आज बीआरएस की हुकूमत में 2000 है। हमारी खवातीन पीने के पानी के लिए सड़कों पर चढ़कर धरने देने वाली खवातीन आज घर बैठे पानी हासिल कर रही हैं। हामिल खवातीन KCR किट फ्राहम की जा रही है। KCR के तहत इंश्योरेंस खर्च की मुआफी KCR को कोंडाला ग्राम पंचायतें बनाने का सहरा जाता है। 13 हलकों में 13 डायलिसिस सेंटर, गरीब खानदान की बच्चे की शादी के लिए 1 लाख की इमदाद। अवाम आइंदा इंतखाबात में फैसला करेंगे। कांग्रेस कोटेद्दाम, इवाल करंट बागुंदंटे बीआरएस पार्टी कोटेद्दाम, ఆలోచించండి మీరు. మరి అదే విధంగా ఆ రోజు త్రాగునీరు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఈ కొరుట్ల, మెట్పల్లి మన గ్రామాల్లో నీళ్లు లేక మా అక్క చెల్లెలు ఇంత ఇబ్బంది పడ్డారు. బోరింగులు కొట్టి కొట్టి ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు. నీళ్లు మోసి మోసి భుజాలు కాయలు కాసినాయి. ఇవాళ ఎక్కడ ఏ అక్క చెల్లె బిందె పట్టుకొని రోడ్డు మీదకి రాకుండా ప్రతి ఇంటికి నల్లబెట్టి నీళ్లు తాగించింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదా? నాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో మంచినీళ్ళు ఎట్లున్నాయి, నేటి బీఆర్ఎస్ పాలనలో త్రాగునీరు ఎట్లా వస్తుందో
దాన్ని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆనాడు 200 పెన్షన్ ఉంటే ఇవాళ 2000 రూపాయలు పెన్షన్ చేసింది మన ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి 200 బాగుందా 2000 బాగుందా మీరే ఆలోచించండి. सीएम केसीआर की क़यादत में गांव-गांव में तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा माकलूर के मौके पर इजहार में मुख्तलिफ कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। आर्मी रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने माकलूर का दौरा करते हुए 2.75 करोड़ मालियत से संगम भवन का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर दास नगर पर 1000 बाइक के साथ इनका इस्तकबाल किया गया और ख़वातीन ने फूल बरसाते हुए इनकी गाँव में आमद की। इसी तरह इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर बीजेपी व कांग्रेस कायदीन इनके हाथों BRS में शमूलियत हासिल करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में हर दही इलाके में करोड़ों मालियत के तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं। మన ఊర్లో గణేశన్ ఉన్నారు కదా, గణేశన్ తమ్ముడు మహేష్ గుప్తా కూడా ఉన్నారు కదా, ఈ ఆయన పంచాయతీ ఆయనకు నా పంచాయతీ నాకు ఇక్కడ స్కూల్ కట్టిస్తున్నాం. మేము 3 కోట్లు ఇస్తే ఆయన 3 కోట్లు ఇస్తా అని చెప్పి కట్టిస్తా ఉన్నాం. చూస్తున్నారు. रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों वेलपुर सरकारी स्कूल में CM ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह व तलबा को खुद ग़िज़ा फराहम करते हुए लिया जायज़ा। आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्का असम्बली के वेलपुर में CM ब्रेकफास्ट स्कीम का सरकारी स्कूल्स में आगाज़ अमल में लाते हुए खुद बच्चों में ग़िज़ा की तक़सीम अमल में लाई और बच्चों के हमरा नाश्ते का जायज़ा हासिल किया और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के सबबी मुख्तलिफ स्कीमात तेलंगाना में नाफिज हुए जो हिंदुस्तान की किसी रियासत में नहीं है और इन स्कीमात की नज़ीर किसी और हुकूमत में नहीं मिलती और इन्हीं में से एक CM ब्रेकफास्ट स्कीम है जिसके सबब तलबा को भूखे पेट स्कूल आने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो नाश्ता व ज़ोहराना दो भी स्कूल्स में ही फ्राहम किया जाएगा ताकि इनके वालिदैन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और तलबा भी वक्त पर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद रहे। ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకాన్ని ప్రారంభిస్తా ఉన్నాను. ఇది డిజైర్డ్ కార్యక్రమం. ఇవాళ ఈ క్షణంకి అవసరం ఉన్న కార్యక్రమం ఈ సమాజంలో డిజైర్డ్ ప్రోగ్రామ్ అట్ దిస్ మూమెంట్. ఎవరికి ఇది కావాలి, చాలా మంచి నిర్ణయం. మీ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు అందించాను. మీరు కూడా మంచిగా వాడాలి. हरीश राव के हाथों दरपल्ली में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल दवाखाने का संगे बुनियाद। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज निज़ामाबाद ज़िले के दरपल्ली में 100 बिस्तरों की सहूलत पर मुश्तमिल सरकारी दवाखाने का संग बुनियाद रखा। 33 करोड़ की लागत से सरकारी दवाखाने की तामीर अमल में लाई जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए हरीश राव दरपल्ली पहुंचे पर ZP चेयरमैन विठल राव, जहीराबाद MP बीबी पाटिल, अराकीन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत और दीगर ने गुलदस्ता पेश करते हुए हरीश राव का इस्तकबाल किया। 50 కిలోమీటర్ల దూరం నిజామాబాద్ ఆసుపత్రికి పోతా ఉన్నారు. మీరు 50 కిలోమీటర్లు పోయి రావాలంటే మధ్యలోనే కొంతమంది ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి. మనకి ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. పాము గుట్టిందో, తేలు గడిచిందో రాత్రిపూట, లేదు ఎవరైనా మందు తాగినరో, లేదు ఎవరైనా కాల్చుకున్నారో, లేదు ఏదైనా కారణం వల్ల ఆపద పడితే 50 కిలోమీటర్లు పోవాలంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. ఇక్కడనే ఒక పెద్ద ఆసుపత్రి కావాలని పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు పట్టుబట్టి ఇలా 100 పడకల ఆసుపత్రిని మీ దగ్గర తేవడం జరిగింది. बांसवाड़ा में रियासती असम्बली स्पीकर बोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्कूली तलबा के लिए CM ब्रेकफास्ट स्कीम का किया इफ्तिताह। आज बांसवाड़ा के JK तांडे के ZPHS स्कूल में रियासती असम्बली स्पीकर बोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों स्कूल तलबा के लिए CM ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत के तलबा के लिए मुख्तलिफ खिदमात फ्राहम की जा रही हैं। तलबा के लिए अक़ामती स्कूल, रोज़गार के मौक़े व दीगर मैदान में आज BRS हुकूमत काम कर रही है और अब CM ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत तलबा को स्कूल में ही ब्रेकफास्ट फ्राहम किया जाएगा जिससे तलबा को सुबह के औक़ात मियारी ग़िज़ा फ्राहम की जाएगी ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। లేదా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా చట్నీ, మంగళవారం నాడు పూరి ఆలు కుర్మా లేదా టమాటా బాత్ సాంబారు, బుధవారం నాడు ఉప్మా సాంబారు లేదా బియ్యం రవ్వ
కిచిడి చట్నీ, గురువారం నాడు చిరుధాన్యాల ఇడ్లీ సాంబారు లేదా పొంగల్ సాంబారు, శుక్రవారం నాడు అటుకులు, ఇప్పుడు తినేటి అటుకులు చిరుధాన్యాల ఇడ్లీ చట్నీ లేదా। सरकारी स्कूल में तलबा व तालिबात के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सुबह का नाश्ता स्कीम का आगाज। शहर में जिले कलेक्टर व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने लाइन गली स्कूल में स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए सुबह का नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया गया है। आज पुलिस लाइन सरकारी स्कूल में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण शेखर ने तलबा के हमरा नाश्ता करते हुए स्कीम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन MLA ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला की जानिब से गरीब अवाम को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काफ़ी स्कीम मुनक़िद की गई है। आज एक और स्कीम सुबह के नाश्ते के नाम से अमल में लाई जा चुकी है। इस स्कीम के ज़रिए गरीब तलबा को मौसर ग़िज़ा फ्राहम होगी और तलबा व तालिबात भरपेट होकर तालीम हासिल करेंगे। జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఎల్లమ్మగుట్ట ప్రాంతంలో పోలీస్ లైన్స్లో నేను, కలెక్టర్ గారు, మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు అందరం ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార కార్యక్రమాన్ని మేము మొదలుపెట్టినాం। మరి నేను విద్యార్థులతో కలిసి నేను కూడా అల్పాహారం చేసినాను, నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది। విద్యార్థులతో మాట్లాడినప్పుడు మా ఇంట్లో కంటే అల్పాహారం ఇక్కడే బాగుంది, మధ్యాహ్న భోజనం కూడా ఇక్కడే బాగుంది అని చెప్పేసి వారు చెప్పారు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर सेहत हरीश राव का जिले को दौरा। तरपली में 100 बेड हॉस्पिटल का रखा संगे बुनियाद। वो रूरल रुकन असम्बली बारजडी गोवर्धन की खिदमात की सताइश। आर्मर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा। माकलूर हजार गाड़ियों की रैली के जरिए किया गया इनका इस्तकबाल। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने इनके हाथों BRS में की शमूलियत हासिल। रियासती असम्बली स्पीकर पुछराम यूनिवर्सिटी के हाथों बांसवाड़ा मंडल के ZPHS स्कूल में CM ब्रेकफास्ट स्कीम का किया गया आगाज। वो तलबा से की मुलाकात। खवातीन को खुद मुख्तार बनाना ही BRS का मकसद। गृह लक्ष्मी इस्तिफादा कुनिंदगान में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने चेक्स की तकसीम। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का दौरा। बोधन व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। मुत्तहदा जिले मेलसी के कविता का दौरा। लंदन एयरपोर्ट पर अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।